बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक स्टोरी मेरे साथ शेयर हुई है और वो स्टोरी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी जो है मुझे फॉरवर्ड की किसी ने, लेकिन ये थी हमारे भाई आदिल साहब की, और उन्होंने इस वीडियो के अंदर एक बड़ी ही ख़ास बात जो है वो शेयर की। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं जहाँ आपके साथ वो कहानियाँ शेयर करूँ जिसमें आप मुआशरे के रवैयों से बहुत कुछ सीखें, वहीं पर कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा हादसा जिससे आपके सीखने के लिए कुछ हो, तो वो ज़रूर शेयर करूँ। ये वाक़या जो है ये मस्जिदुल हराम में पेश आया, और एक ऐसा वाक़या है क्योंकि हमारे बहुत से बहन भाई जिनकी बड़ी ख़्वाहिश होती है कि वो उम्रा करने जाएँ, और जब उम्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर वो किसी भी ख़ौफ़नाक वाक़ये का शिकार हो सकते हैं, किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए भी आपके साथ ये कहानियाँ जो हैं मैं आदिल भाई की भी शेयर करती हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये वाक़या जो है क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा पहले आपके साथ कुछ स्टोरी शेयर की थी कि किस तरह से आप जब अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं, तो आप ही के सामान के ज़रिए कभी-कभी उनको भेजने वाले एजेंट्स जो हैं, और कभी-कभी एक ऐसा सामान भी पकड़ा गया था जो उन बेचारों का था ही नहीं, और उनका टैग लगा दिया गया था। फिर वो बेचारे 2-3 महीने जो हैं उन्होंने जेल में काटे, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से जब पाकिस्तान में हुकूमत ने अपनी कोशिशें की और फिर वो कैमराज़ और वो सारी डिटेल्स जब सामने आई, तो पता लगा वो बेचारे बेकसूर थे, वरना उनको लटका दिया जाता। इस कदर खौफनाक उन पर इल्ज़ाम लग गया था मनशियात का। तो इसी तरह के कुछ केसेस जहाँ पे एक शख्स था जिसने अपनी बहुत सी गोलियाँ जो हैं वो इनके हाथ भिजवाई थी, और वो गोलियाँ जो हैं वो एज़ ड्रग्स भी इस्तेमाल होती थी, उनको नहीं मालूम था। उन्होंने तो यही कहा कि हमारी वालदा को पहुँचानी है। वहाँ पर जाके वो बेचारे बुरे फँस गए, क्योंकि गोलियाँ हों तो 10 हों 12 हों, इतने पूरे के पूरे पैक्स हो, वो भी एक ऐसी गोली जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं की जाती, और उसे ज़्यादातर लोग नशे के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के हवाले से मैं आपको अपडेट करती रही हूँ कि प्लीज़ ख्याल किया करें। अब ये जो स्टोरी है ये मस्जिद अल हराम में पेश आती है, और उन्होंने शेयर किया कि ये दमाम से उनके एक कोई जिन्होंने इनके साथ स्टोरी शेयर की है, वो बताते हैं कि मैं दमाम से उम्रा करने के लिए मैं आता हूँ। खाना काबा के बिल्कुल सामने मैं बैठा होता हूँ, किस तरह से मैं एक बंदे की मदद करता हूँ और मैं बुरा फँस जाता हूँ। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होने से पहले बच भी जाता हूँ, तो किस तरह से? वो कहते हैं कि खाना काबा के करीब मैं बिल्कुल, यानी कि आप समझ लीजिए सहन में वो मौजूद थे, और वहाँ वो कहते हैं कि मैं नमाज़ अदा कर रहा था। मैंने नमाज़ पढ़ी, और शायद फ़र्ज़ नमाज से ये पहले का वक़्त था, तो कुछ नवाफ़िल वग़ैरह वो अदा कर रहे होंगे। वो कहते हैं कि मैं अभी नमाज़ 2 रकत नमाज़, या जो भी मैंने छोटी नमाज़ एक मैंने पढ़ी है, नवाफ़िल अदा किए, मैंने सलाम फेरा, तो मेरे साथ ही एक शख़्स बैठा था। उसने जैसे ही मुझे सलाम करते देखा, तो उसने कहा कि भाई साहब, मुझे एक बड़ी ज़रूरी कॉल करनी है अपने घर, तो मुझे आपका हॉटस्पॉट चाहिए। ये हॉटस्पॉट शेयरिंग के हवाले से एक बड़ी खौफनाक कहानी भी मेरे पास है, वो मैं भी आगे चल के शेयर करती हूँ। ये भी मुझसे कहानी जो है खाना काबा में किसी ने शेयर की थी, अभी सुनाते हुए मुझे एकदम याद आ गई। वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो लोग जो अपने मोबाइल को, हॉटस्पॉट को ख़ास तौर पे बगैर पासवर्ड के छोड़ देते हैं, तो उनके लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है। अच्छा, अब सुनिएगा। ये साहब कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, उसने मुझसे हॉटस्पॉट माँगा, मैंने उसने घर कॉल करनी थी, कहते हैं मैं कहीं कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने जल्दी अपनी कॉल को मुख्तसर किया, और उस भाई को मैंने हॉटस्पॉट दिया कि वो कॉल कर ले, और मैं दोबारा खड़ा हो गया 2 रकअत नमाज़ पढ़ने के लिए कि चलो इतनी देर में वो अपनी जो भी बात-शात करनी है कर लेंगे। वो कहते हैं कि मैंने 2 रकअत नमाज़ पढ़ी, जिसमें मुझे 2-3 मिनट जो हैं वो लग गए होंगे, और उसके बाद जो है मैं जैसे ही सलाम फेरता हूँ, तो मेरी नज़र उन साहब पर पड़ी, तो वो फ़ोन के ऊपर कुछ कर रहे थे, लेकिन वो कॉल नहीं कर रहे थे। कहते हैं मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, बल्कि मुझे हैरत हुई, मुझे मशकूक भी वो लगा, लेकिन मैंने उस वक़्त फिर अपना हॉटस्पॉट जो है वो बंद कर दिया। वो कहते हैं जैसे मैंने हॉटस्पॉट बंद किया, तो उसने एकदम चौंक कर अपना सर ऊपर किया, मेरी तरफ देखा, और फिर दोबारा सर नीचे कर लिया, और उसके बाद दाएँ-बाएँ लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ कि उनसे हॉटस्पॉट जो है उसने माँगा, और जो भी उसने अपना काम करना था वो करने लग गया। वो कहते हैं जिस वक़्त मैं दमाम वापस पहुँचा, तो तब मुझे पता लगा कि मेरे व्हाट्सएप से लोगों को कॉल्स हुई हैं, लोगों को मैसेजेस गए हैं, मेरा व्हाट्सएप तकरीबन हैक हो गया था गालिबन, और वो कहते हैं कि लोगों से मदद माँगी जा रही थी, पैसे माँगे जा रहे थे मेरे नाम पर, और अकाउंट नंबर भेजा जा रहा था कि मैं यहाँ पर फँस गया हूँ गालिबन, तो मुझे जल्दी पैसे भेजे जाएँ, या व्हाट्सएवर आप समझ ही सकते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जल्दी-जल्दी अपने डाटा को दोबारा से रीइंस्टेट किया, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपने व्हाट्सएप को दोबारा से रीइंस्टॉल किया होगा अपने फ़ोन पर, और अपने मोबाइल को मैंने जो है सेव करने की जितनी मैक्सिमम कोशिश थी वो की मैंने। लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं थोड़ी देर और करता, तो वो मेरा ज़ाहिर-सी बात है मोबाइल ऐप भी थी मेरे फ़ोन में, उस तक भी पहुँच सकता था, मेरे अकाउंट तक भी पहुँच सकता था, और मेरा अकाउंट हैक भी कर सकता था, वहाँ से पैसे जो हैं वो भी ट्रांज़ैक्शंस कर सकता था। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है मेरे लिए बड़ी चौंका देने वाली थी, और मैंने सोचा कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप लोगों से कभी कोई इस तरह से माँगे तो आपने इस चीज़ पर बड़ा ध्यान देना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक बात है, और वो आदिल भाई ने भी की है, मैं ज़रूर कहूँगी कि लोग कई दफ़ा परेशानी में होते हैं, कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि फ़ोन का डाटा एकदम ख़त्म हो गया, या अगर किसी के पास नहीं है, कोई बिछड़ गया है, तो आपसे मदद माँगेगा, तो आपने उसकी मदद ज़रूर करनी है। ये खाना खुदा है, यहाँ पर मदद करना तो ये बड़ी नसीब की
بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے وہاں پر مدد مانگے اور آپ اس کی مدد کرنے کے قابل ہوں، تو آپ یقین مانیے کہ اللہ نے آپ کو ایک بڑا موقع دیا ہے۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ اگر کوئی آپ سے اس طرح کہتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ واقعی کال کر رہا ہو، اگر تو وہ آپ کے موبائل ڈاٹا کو استعمال کر رہا ہے کام کرنے کے لیے یا اس طرح، تو پھر ہوشیار ہو جائیے، کیونکہ اگر وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے گا تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو موبائل کو ہاٹ اسپاٹ دیا ہے کال کرنے کے لیے تو وہیں پہ رہیے، اس کو کال کرائیے اور اپنے فوراً ہاٹ اسپاٹ کو آف کیجیے۔ تو دس از ون ٹپ جو انہوں نے دی، جو میں سمجھتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور ساتھ ہی میں وہ دوسری اسٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، جو کہ میرے ساتھ ایک ہماری بہن ہے جو مقبوضہ کشمیر سے عمرہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں غالباً ان دنوں حج پر آئی ہوئی تھی، جی ہاں، حج کے دن تھے اور حج کر لیا تھا، اور اس کے بعد ہم اپنے جو باقی کے دن تھے وہاں پہ گزار رہے تھے اور عمرہ وغیرہ کر رہے تھے۔ تو ان دنوں کی یہ بات ہے۔ تو انہوں نے ہم جب بات چیت کر رہے تھے تو میں نے ویسے پوچھا کیا حالات ہیں وہاں پہ انڈیا کے اور وہ سارا کچھ، تو وہ مجھے بتا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پیچھے ہم ایک بہت بڑے ٹرامے سے گزرے ہیں۔ تو کہتی کہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ میرا فون جو تھا، جو ان کا پرسنل فون تھا، وہ کہتی ہے کہ اس پہ میرے فون جو ہے اس کا جو ہاٹ اسپاٹ تھا وہ آن رہ گیا۔ آن اس لیے رہ گیا کہ کئی دفعہ گھر والے جو ہیں دوسرے بھی استعمال کرتے ہیں۔ غالباً یہ ہاٹ اسپاٹ کی انہوں نے بات کی تھی، یا غالباً انہوں نے گھر کے وائی فائی کی بات کی تھی جس کو کہ پاسورڈ نہیں لگایا گیا تھا۔ بوتھ ویز، آئدر وہ آپ کا ہاٹ اسپاٹ کا وائی فائی ہے یا آپ کے گھر کا وائی فائی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ کہیں اس پہ نہیں لگا ہوا تھا چونکہ پاسورڈ، تو اس کی ظاہر سی بات ہے جہاں تک ریچ تھی تو کوئی اس کو باہر استعمال کرتا رہا۔ اب ان کو یہ بات نہیں علم تھی۔ کہتی ہے رات کا وقت تھا، کوئی آدھی رات کا وقت تھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم پریشان ہوئے، ایک دم اٹھے، ہم نے کہا کہ کون ہے، کیا ہے؟ تو وہ پتہ لگا کہ بھارتی پولیس جو ہے وہ ان کے دروازے پر کھڑی تھی اور زور زور سے دروازے کو پیٹا جا رہا تھا۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئے گھر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کی، ہمارے فون شونز پکڑے اور سب کچھ جو ہے ایک عجیب سا خوفناک سا وہ منظر تھا، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں تو وہ سب کچھ جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ پھر جب معاملہ آگے بڑھا تو پتہ لگا کہ ہمارے فون سے جو ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنی کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، اور چونکہ ان کا فون جو ہے اس کے یا ان کے وائی فائی کا جو نیٹ ورک تھا وہ اس کے اوپر کوئی لاک نہیں تھا، تو اس کو استعمال کیا جا رہا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے جو شاید ان کے گھر کے ارد گرد کہیں بیٹھ جایا کرتے تھے، وہاں سے اس وائی فائی کو استعمال کرتے تھے اپنے میسیجنگ کے لیے، اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے، اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتے تھے، کیونکہ اگر اپنی سم سے کرتے تو ان کو ٹریس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے ان میں پھر بڑا محتاط ہوا جاتا ہے، تو ایسے میں کوئی اس طرح کا اگر نیٹ ورک انہیں مل جاتا ہے تو وہ ان کے لیے بڑی آسانی کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا تھا، پھر بڑا وہ کہتی ہیں ہمارے گھر کے بچوں کو، لڑکوں کو پکڑ کر لے گئے، کافی پوچھ گچھ ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن پھر وہ کہتی ہیں کہ شکر الحمدللہ کہ وہ معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوئے، اور وہ پتہ لگا کہ وہ جو لوکیشن تھی جہاں سے بیٹھ کر کیا جاتا تھا وہ گھر کے اندر نہیں بلکہ گھر کے باہر تھا۔ اور پھر چیزیں جب ٹریس ہوئیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ بے قصور ہیں، اور ان کا قصور نہیں ہے، قصور صرف اتنا تھا کہ ان کے گھر کا جو نیٹ ورک تھا، جو وائی فائی تھا، وہ ایکسیسیبل تھا ٹو ایوری بڈی اراؤنڈ دیئر ہاؤس، کیونکہ اس کو پاسورڈ نہیں لگا ہوا تھا۔ تو ان چیزوں کا بہت خیال کریں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے آپ کو کسی وقت کسی بھی بڑے خطرے سے دو چار کر سکتی ہیں۔ اپنی چیزوں کو پاسورڈ لگا کے رکھیں، اپنے گیجٹس کا بہت خیال رکھیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے اس سے کچھ سیکھ سکیں اور اپنے لیے کچھ بہتری کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔